Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review produk Korea yaitu Innisfree Jeju Volcanic Color Climax. Nah, jadi ini dari kategori water gel type gitu. And then guys, ini bentuknya sachet. So ini sangat simpel banget. Jadi ini sekali pakai langsung buang tanpa harus mengukur-ngukur dan kira-kira gitu. Nah, jadi guys, sebagai salah satu brand skincare terpopuler dari Korea Selatan, Innisfree kembali meluncurkan masker terbaru dari Jeju Volcanic dengan 7 macam varian dengan 7 manfaat yang berbeda-beda. Dan salah satu 7 varian yang saya pakai ini yaitu dari kategori water gel type ya guys. Dan ini tuh Innisfree Jeju Volcanic Color Dye Max. Nah, oke, langsung aja yuk kita pakai. Nah, jadi ini saya bakal pakai langsung cus. And by the way guys, jadi masker terbaru dari Innisfree ini mengandung Jeju Volcanic Korea yaitu batu lava yang terbentuk setelah lava mendingin setelah letusan gunung berapi. Kandungan ini dipercaya dapat membantu mengontrol sebum atau kelenjar minyak di wajah dan membersihkan pori-pori dari kotoran setelah beraktivitas seharian. Gitu guys. Oke guys, jadi kalian bisa lihat sendiri ini saya sedang mengaplikasikan maskernya. And by the way, ini masker tuh beda dari masker yang lainnya karena di sini kita disuruh untuk setelah selesai diaplikasikan semuanya, kemudian kita tunggu selama 5 menit atau 10 menit. Actually kalau masker yang lainnya sih biasanya 10 menit sampai 15 menit ya, atau bahkan 15 menit sampai 20 menit. Akan tetapi berbeda dengan masker Innisfree Jeju Volcanic Color Climax ini. Jadi di sini saya akan diamkan selama 5 menit sampai 10 menit aja gitu. Oke. Have to get away from the Babylon. Get away. I know that we are leaving. I know that we are leaving. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving this city, go to the corridor. Babylon, this is spiritual. Over it, this is commercial. We have no time to waste and no hesitate. If we not leave today, it could have been too late. It could have been too late. It's not good in a Babylon. It's not good. It's not good in a Babylon. And we are leaving Babylon. We are leaving Babylon. And we are leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon system. Leaving Babylon. Oke guys, jadi ini maskernya sudah saya aplikasikan selama kurang lebih 10 menit ya. And saatnya saya cuci muka. And by the way, ini saya baru bangun tidur terus pakai masker. Enak banget. Have to get away from the Babylon. Get away. I know that we are leaving. I know that we are leaving. Leaving Babylon. Oke guys, jadi kalian tadi sudah lihat kan bagaimana saya mengaplikasikannya masker Innisfree Jeju Volcanic Color Climax ini. So, yang saya rasakan setelah menggunakan masker tersebut yaitu fresh, seger.
Luar biasa segernya apalagi pas bangun tidur, guys. Oke guys, itu dia review and sharingnya. And then sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Have to get away from the Babylon. Get away. Get away. Get away. Get away. I know that we are leaving. I know that we are leaving. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving Babylon, leaving this city. Go to the corridor. Babylon is spiritual. Over it is a commercial. We have no time to waste and no hesitate. If we not leave today, it could have been too late. It could have been too late. It's not good in a Babylon. It's not good. It's not good in a Babylon. And we are leaving Babylon. We are leaving Babylon. And we are leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon system. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon system. Leaving Babylon. Leaving Babylon. Leaving Babylon, leaving Babylon system, leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving Babylon, leaving Babylon system, leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving Babylon, leaving Babylon. Have to get away from the Babylon. Get away. Get away. Get away. Get away.